before I start preaching tonight, we have to do one thing, and that's pray for Micah. Que antes de comenzar tiene que rezar por mí, porque él va a hablar muy rápido. Because you know the Holy Spirit will follow me very quickly, and I will start rambling very, very fast, and he has to translate it all. Que como dije, o sea, él va a hablar muy rápido y a mí me corresponde interpretarlo todo. Entonces, Gloria a Dios. sí, vamos a ver. The events that took place on December the 12th in 1531 came to a man named Juan Diego. Los eventos que ocurrieron el 12 de diciembre ocurrieron a un hombre que se llama Juan Diego. He was of the lowest class of the Aztec tribe. Era de la clase más humilde. He was quite old for his age, probably about 56. Era un hombre de edad, de casi 56 años. Lifespan back then was 40, was you were really old. Y en la vida en aquel entonces duraba unos 40 años, cuando mucho. What I have in my hand is a document called the Nican Mopoa. Lo que tengo en mis manos es un documento que se llama el Nican Mopoa. This was written in 1560, so 30 years after the events that took place today. Se escribió en el año 1560, 30 años después de que ocurrieran los eventos. Most of these were interviews of the people that actually had the apparition of Our Lady that happened today. La gran mayoría del texto consiste en entrevistas. And so we know a little bit about Juan Diego. Así que apenas sabemos un poco acerca de Juan Diego. According to the document, he was very poor Según el documento, era muy pobre and illiterate. y tampoco sabía leer. But he was one of the first to be baptized when the Spanish missionaries came into Mexico. Pero era uno de los primeros en ser bautizados cuando llegaron los misionarios de España. He was extremely devout. Era devoto. He loved God with his whole heart. Amaba a Dios con todo su He corazón. actually walked to Mass 14 miles every morning. De hecho, caminaba a misa todos los días, unas 14 millas, In his bare feet. descalzo. Early in the morning on December the 9th, 1531, Muy temprano en la mañana, el 9 de diciembre, Juan Diego was coming from his village to have Mass said. Juan Diego venía de su pueblo a recibir la misa. And he came past a hill called Tepeyac Hill. Y pasó por frente de un cerro que se llama Tepeyac. He heard the song of 1,000 birds and music he's never heard before. Escuchó el canto de miles de pájaros finos. In the document it says, he said, "Am I in the house of my ancestors?" En el documento dice, estoy en la casa de mis antepasados. In our language, I'm dead. En nuestros términos, estoy muerto. He climbs up top of the hill Se sube la loma. after he heard a female voice say to him, "Juan Dieguito." Después de escuchar una vocecita que decía Juan Dieguito. It was a motherly voice. Era la voz de una madre, It was a tender voice. una voz con ternura. And when he reached the top of the hill, Y cuando llegó a la cima, he saw a young maiden. vio a la Santísima Madre. According to the accounts, she was shining and dazzling like the sun. Según el cuento, resplandecía. The rocks and the flowers around her were sparkling like emeralds. Las piedras y el risco resplandecían. Her face was like his. Su cara era como el suyo. The language that she spoke was his, La lengua que hablaba era el suyo, Nahuatl. la suya, náhuatl. The garment that she wore was of Aztec royalty. Lo que llevaba la vestimenta era de la realeza azteca. The crimson color garment symbolized the earth, El color rojo representaba la tierra but the designs all in her garment were the symbols of heaven for the Aztec world. y los símbolos eran los símbolos del cielo en la mitología azteca. And she announced herself to Juan Diego as the mother of the one true God. Y se anunció frente a él como la madre del único Dios Who was coming to him. que venía a él. Someone who considered himself the poorest and lowliest of the Aztec world. Una persona que se consideraba entre los más humildes del pueblo azteca. She said for him to go into town to meet Bishop Zumarraga. Le dijo que fuera a hablar con el obispo.
and to have a house built on this hill in honor of her son. y que pidiera que se construyera un templo ahí en esa misma loma, See, where all would come to worship the true God. donde todos podían venir, acudir a alabar al Dios. You got the wrong guy, Te equivocaste de hombre. was the words he said. Eso es lo que dijo Juan Diego. She said, no, you go. No, tú eres el indicado, ve. And so he went. Así que fue. He went back into town. He went into the cathedral where Bishop Zumarraga was. Fue a la catedral donde estaba el obispo. Bishop Zumarraga's servants literally made him wait 3 hours outside. Los que servían al obispo obligaban a Juan Diego a esperar 3 horas. As all these more important people came in to meet with the bishop. Porque estaban pasando gente mucho más importante que Juan Diego. Things haven't changed much. Las cosas no han cambiado mucho en este mundo. Finally, after the 3-hour wait, he came in to see the bishop. Después, luego de 3 horas, por fin tuvo audiencia con el obispo. Juan Diego poured his heart out to the bishop and told him everything he saw and everything that Mary said to do. Juan Diego aprovechó para explicarle todo lo que le había dicho la Santísima Madre. You're doing good. Estamos bien. Yeah. The bishop said, "You sure you weren't dreaming?" El obispo le dijo, ¿estás seguro que no estaba soñando? Told him to go away, sleep on it, and then come back later. Le dijo que se fuera y que durmiera un rato. So he goes all the way back up to Tepeyac Hill where he sees Mary again. Así que regresa a la lomita Tepeyac. Now this is what he actually said to her in the Nican Mopoa. Y esto es exactamente lo que le dijo a la Santísima Madre. The way he answered me, meaning Bishop Zumarraga, I could clearly see he thinks your house that you want to build here, maybe I'm making it up, or maybe it's not from your lips. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. I beg you, my lady, my queen, my little girl, to have one of the nobles who are held in esteem, one who's known, respected, honored. Have him take your breath, your dear word, so that he will be believed. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crean. Because I'm really just a man from the country. Porque en verdad yo soy un hombre del campo. I'm a rope, I'm a back frame, I'm a tail, I'm a wing, I'm a man of no importance. Soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. And then I love what Mary says back to him. Y me encanta la respuesta de la Virgen. Listen, my youngest and dearest son, know for sure that I have no lack of servants, to whom I can give the task of carrying my breath, my word, so that they carry out my will. Escucha, me encanta la respuesta de la Virgen que dice, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes pueda encargar que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. But it is necessary that you personally go and plead my wish to become a reality, to be carried out through your intercession. Pero es muy necesario que tú personalmente vaya, ruegues por tu intercesión que se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. As you know, the rest of the story, back and forth for a couple of days, and then on December the 12th, he comes back to Mary. Y ya sabemos el resto del cuento, que luego de unos 2 días regresa a estar frente a la Virgen. He actually skipped around the mountain several times because his uncle was sick and he needed to go get a priest. Su tío estaba enfermo, entonces andaba en busca de un cura para que pudiera confesarse. And he was hoping not to bother her. Y esperaban no encontrarla. She came walking down the mountain to him as he was avoiding it. Ella se le acercó porque sabía que estaba tratando de evitarla. And she said, "Where are you going?" Y le preguntó, ¿a dónde vas? He said, "I'm sorry, but my uncle's sick and I have to go get a priest." Le respondió que lo siento, es que mi tío está muy enfermo y necesita que yo busque un And this is sacerdote. her words to him. Estas son las palabras que ella le dedicó a él.
Am I not here who am your mother? ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? Are you not under the shadow of my protection? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Let nothing else worry you, disturb you. Do not let your uncle's illness press you with grief, because he will not die of it now. You may be certain he is already well. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. She sent him back up the mountain for the sign that the bishop wanted, and there he saw tons and tons of roses in bloom. Le mandó de vuelta a la cima de la lomita en busca de la señal que pidió el obispo. He Las wrapped rosas. them, oops, sorry. No, está bien. He wrapped them in his tilma. Las recogió en su tilma. She arranged them in his tilma, Ella las colocó en su tilma and she said, go see the bishop. y le dijo que fuera a hablar con el obispo. He went back to see Bishop Zumaraga. Fue de vuelta para ver al obispo. The servants were fighting to see what he had. Los servientes se peleaban por ver lo que They were tenía. literally beating him, Lo estaban pegando and he still held it tight. y él conserva todo muy cerca de And when the bishop heard the commotion and came into the room, y cuando se acercó al obispo, he dropped the tilma. The flowers fell to the ground, and that was the image that was impressed upon it. Juan Diego desplegó la tilma y cayeron las rosas al suelo, y lo que quedó fue la imagen de la Santísima Madre. In the year after the apparitions of Our Lady of Guadalupe in 1531, En el año después 1531, del año 1531, 14 million people were baptized. 14 millones de personas se bautizaron. 250,000 human sacrifices were stopped that year, 250,000 sacrificios se pararon and millions were brought to Jesus Christ. y millones de personas se acercaron a Jesucristo. God could have chose anybody, Dios pudiera haber escogido a cualquier but he persona, chose Juan Diego, pero escogió a Juan Diego, someone who considered himself worthless, little, poor, nobody, who was probably told he was small, little, poor, and nobody. una persona que se consideraba humilde, pobre, incapaz, y a lo mejor alguien le había dicho lo mismo. But God always chooses the humble Pero Dios siempre escoge a lo más humilde to undo the wise. para deshacer a los sabios. That's good. Don't let anyone ever tell you you are nobody in the sight of God. No permitan que nadie les diga que no son nadie frente a Dios. Don't let anyone tell you you are nothing or nobody, or you shouldn't be here, or you shouldn't be in this church, or you shouldn't be in this country. No permitan que nadie les diga que no pertenecen aquí en esta iglesia, en este país, en este lugar. Because God casts down the mighty from their thrones Porque Dios saca a los más poderosos de su trono and lifts up the lowly. y levanta a los más humildes. God fills the hungry with good things Dios llena a los más hambrientos con cosas buenas and sends the rich away y empty. manda a los ricos sin nada. Guadalupe literally means she who crushes the serpent. Guadalupe significa de hecho la que aplasta a la serpiente. It's so important for us to celebrate this feast tonight and to draw closer to Our Lady of Guadalupe. Es tan importante para nosotros celebrar esta fiesta esta noche para acercarnos a la Virgen. Because the serpent of division, Porque la serpiente de la división, the serpent of racism, la serpiente de racismo, the serpent that divides us, la serpiente que nos divide, needs to be crushed under our feet. necesita ser aplastada. And it starts with every little Christian. Y eso comienza con todos nosotros los cristianos. And God will use you just like he used Juan Diego Dios nos va a usar a nosotros tal y como lo hizo con Juan Diego, to bring millions to Christ para llevar a millones de personas a and to Jesucristo break down the walls that separate y para us. romper y destruir las paredes que nos separan. Juan Diego thought he was nobody, Juan Diego pensó que no era nadie, but Mary thought he was everybody. pero María, la Santísima Madre, pensó que era todo. That's the glory of this night. Y esta es la gloria de esta noche. That's the awesomeness of our feast. Esta es la grandeza de esta fiesta. That she comes looking like one of us Y viene como si fuera una más de nosotros, to lead us all to her son. para llevarnos a su Hijo. Let us ask Our Lady to give us the grace through her prayers to fight evil in our midst, Que ella nos dé la gracia para luchar contra todo mal, to reach out in love,
para acercarnos a los demás con amor and to crush the head of the y para serpent. aplastar la cabeza de la serpiente. Amen. Amén.